हेलो फ्रेंड्स, आपण मैंने जानते काली हूँ मार्गशीर मास लास्ट गुरुवार, तो आज रेडी हाँपी पड़ो। तब मुझे जाऊँगी पूजा किणाकिणी करने। देखते मुझे कौन कौन किणी। मुझे मार्केट आसी पहुँची गली। बहुत भीड़ काली पूजा। देखते केते भीड़, देखते केते फूल, केते कौन गदा है। नुआ चाउल अच्छी देबे किलो केते किले दे दियो, आधा किलो दियो, किले दे दियो। देखंतु केते गहली हेची पूरा पूजा मार्केट। पूजा जिनस पूरा सबुआड़े खाली पूजा जिनस, फूल धान सबू। देखंतु देखंतु सबुआड़े खाली पूजा पाई सब बिक्री होची। नड़िया केते 25-30 है। एटा 30 एटा 25 एक करना 25 देखंतु केते गहली मार्केट हेची। हमर किना सरी गला। 210 होला तुम जा कर सब हमर केते हला बे मर किसी रखा नहीं खाली छोड़ चुपले पहुंचे जा हां ना हमर बागे में एबे संध्या हो गलानी। एबे समस्त घरे चित्ता पड़वा आरंभ हो गलानी। आमर भी स्टार्ट हो गलानी। देखंतु पड़ुची चित्ता। कौन खाली हे जाऊ देखते केमती चित्ता पकाउछन्ते। एठी साना सेठी बड़ लागी पड़छन्ते चित्ता चैतन। बाबरे के छोटी आ एठे चुंगुड़ी गोटे एठी खाली टिंग 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 जिडू केन देखुछन्ते। छोटे बुल्ले आना भी तोरा कर आ गोटे पड़ुछि टिके हसी देला। टिके मुह देखी तुमर टिके खाली देखाओ फेसटा बास बास। आ गोटे एठी सरी गलानी। एबे देखंतु चौरा पाखरे टिके अंधार हेची। चौरा पाखरे मध्यम पड़ी सरलानी। एटा हमर बृंदावती देखा जाऊ नाहंती अंधार अछि बोली। चित्ता पड़ी सरलानी चौरा पाखरे कंप्लीट। एबे दुआर बंधर चलीची। राति बहुत हो गलानी। काली राति रे पूजा हब भोर भोर उठिकी। देखंत हमर केमते पड़ुची चित्ता। हमर देखंत एठी ठाकुर बसिबे। एठी देखंत सब धुआ है कि थुआ हैची। ठाकुरंग जिंस सब सजड़ा है कि रहिले सकाळ ठाकुर बसिबे। देखंतु चलीची ए पर्यंत चित्ता अंधार एठे भीतर तुली अंधार गला आ सब हाथे पोती बोलता। राति आसिक 12 हलानी।
ଏବେ ମାଙ୍କ ଖଟୁଲି ପଡୁଛି। ରୀନା ଭାଉଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସୀତା। ଦେଖି ଟିକେ ତମ ମୁହଁ, ତମେ ଜମା ଅନଉନ ଚେତା କଲାବେଳେ। ସବୁବେଳେ ମୁହଁଟାକୁ ପୋତିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ ରାତି 12ଟାରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୀତା ଚୈତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡୁଛି। ଠାକୁର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର। କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର ଆମର। ସବୁ ଚାଲିଛି ରାତିରେ, ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଲେ ଭୋରୁ ଉଠିକି ପୂଜା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ଆଜି ରାତିରୁ ସାରି ଦେଉଛୁ। ଆହୁରି କାମ କେତେ ବାକି ଅଛି, ସବୁ ସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବୁ। ଏବେ ଚାଲିଛି ପାଦ ପଦ୍ମ। ଦେଖିବା ସେଠି କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦୁଆର ମୁହଁ, ଏପଟେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଚାଲିଛି। କାଲି ସକାଳେ ନାଗି ଦିଆହବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଛେନା ଛିଡ଼େଇବି। କ୍ଷୀରରେ ଛେନା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କାମ ମୋର ସରିଗଲାଣି। ଏଠି ମା ବସିବେ, ଏଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସଜଡ଼ା ହେଇକି। ଏବେ ଛେନା କରିବି, ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବି। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଭୋର ଉଠିକି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚିତା ଅଧା ଅଧି ସରିକି ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି ଏଇଠି। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, 1 ରାତି। ସାରିଲେ ପୁଣି ଶୋଇବେ ଟିକେ, ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିବେ 3ଟା 4ଟା ରାତିରୁ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ଚାଲିଛି। ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ଶୋଇବା। ଏଇଠି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ହେଇଗଲା। କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିବି। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ।